كيفاش وقع لاكسيدون في الاول وابخي صا غنفسر لكم حنا شنو كنطلبوا منكم دابا. الله يجازيكم بخير. حنا خرجنا بحال اي جروب ديال 3 الناس، خرجنا باش نديرو هكا دويره بالباطو. ملي خرجنا به الباطو سكت لينا في الطريق، فاش سكت لينا عيطنا لمولاه باش انه يجي يصلحوا لينا. ملي تعطل ضربت فينا الشمس بزاف، دخنا كنساينو فينالمون مول الباطو ما جاش، وحنا بدينا كنقربوا من لي غابيد. ملي قربنا لي غابيد الباطو بدا كيتقلب بينا بزاف. C'est pas mon ressort à moi là. Moi, je vais faire les constatations aux enquêtes ici, puis à mon patron. Puis après ça, on va décider qu'est-ce qu'on fait comme recherche supplémentaire. Mais pour la plongée sous-marine, ça a été très, très difficile. Même mon plongeur, là, sur les plongées de dérive qu'on a faites, c'était limite un peu. Et vous pensez pas qu'il serait allé plus loin? Plus loin que là où il est tombé? On a fait, je sais pas combien de kilomètres, je sais pas combien de mètres qu'on a fait de plongée, mais au début, il y a beaucoup de courant. Puis après ça, on tombe à une place où il y a des débris, il y a des morceaux de bois, plein de débris, ça devient plus calme. Fait que maintenant, dans le secteur, à cet endroit-là, il est rendu à quel endroit? C'est difficile pour nous autres. Puis avec le sonore, quand il y a beaucoup de débris, c'est difficile de savoir si c'est encore ou tout ça. Puis ça fait le secteur très, très grand. L'eau, présentement, on a à peu près 22-23 pieds d'eau dans le plus profond. Dans les profondeurs, l'eau est à 71, ce qui veut dire qu'à 71, un corps habituellement a des possibilités qui remontent d'ici 2-3 jours. Là. En été, habituellement, c'est les possibilités qui remontent assez rapidement dans la première semaine. C'est pas une science exacte, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines, mais habituellement, l'été, avec l'eau chaude, ben, souvent, le corps remonte dans la semaine. On a demandé de l'aide du public, on a fait des équipes, on a travaillé un peu sauvagement. Là. On a essayé de fouiller avec les jet skis, avec des Zodiacs. Charon, l'île aussi de Boucherville, on est allé à Sainte-Catherine, aussi la plage. On a fait tout ça les côtés, mais on n'a rien trouvé. Bien souvent, la première journée, le corps, quelqu'un qui se noie, ben, il va descendre dans le fond d'eau. Le corps ne reste pas entre les deux eaux. Il va descendre tranquillement, il va se ramasser dans le fond de l'eau. Puis un coup rendu dans le fond de l'eau, mais le courant peut le pousser un petit peu, puis à un moment donné, il y a moins de courant, il reste dans le fond de l'eau. Ce qui va arrêter. Il va rester là quelques jours. La nature fait son œuvre. Tranquillement, il se forme des gaz à l'intérieur de lui. Ça dépend toujours de la température. Ça dépend toujours du corps de la personne. Il n'y a pas personne qui fait des gaz de la même façon. Puis il va se remettre à monter. Puis quand il va se remettre à monter, il va flotter. Puis après ça, il va toujours flotter. Là. Fait il peut remonter dans 2 jours, 3 jours. Ça peut être aussi dans 1 semaine, 2 semaines. Mais habituellement, l'été, à température qu'on avait habituellement, il devrait remonter sous peu. Quand il va se mettre à flotter, ça va dépendre de la vitesse du courant. Là. Il va se déplacer à la vitesse du courant. Fait que, effectivement, c'est bon d'avoir du monde sur l'eau, d'avoir des bénévoles comme ça. On a fait même aussi les... Hicham. يلا بينا بزاف والد راجلي جالس اللور غير هبطنا في واحد الحجره وهو يطيح. فاش طاح صاحبو هز لو تروك وهبط لعندو باش يجبدو باش يعتقوه. كيحاول يعتقوه بحال هو منين طاح واش طاح على راسو واش كيفاش ما عرفتش. انا ما نقدرش انا نأول شي حاجه من عندي. هو طاح انا يلا هضرت انا جالسه القدام وهو جالس اللور هو طاح. انا يلا هضرت كنشوفو ما كاينش كنغوت كنقول له وليد شوف فيا باش يبقى معايا يبقى كونسونطري معايا. كيدير ليا غير هاه كنقول له واش نقص لعندك تيدير ليا هاه. نقص عنده صاحبو ملي نقص عنده صاحبو كيزلق لصاحبو بقوه لي غابيد. سيتي تري فور. اي واحد وبقى يكون كيعوم ما غاديش يقدر يخرج من هذاك الشيء. صافي هادشي كامل وقع في واحد 5 مينوت ما بين لي غابيد ما بين طيحه ما بين تنقيزه ديال صاحبو ما بين كلشي. يعني كنهضروا على واحد ما كاملاش 5 مينوت 10 مينوت. صافي كلشي ما بقيتش كيبان ليا راجلي في وسط الماء. صافي عيطت انا كنعيط او سوكور كنحاول ندير البيستولي في الهواء باش زعما يطلعوا هذاك البيستولي اللي داير بحال فو دارتيفيس.
والو. جا عندنا واحد السيد فينالمون ابخي جونغ 10 مينوت جا هزني انايا من الباطو باسكو الباطو كان غير غرق دخل ليه الماء بزاف، وهز صاحبو كان مغيب ولكن لابس الجيلي، والجيلي الاخر ديال وليد كنلقاو غير جيلي في هذا. وليد ما كيبانش ليا، كنحس به هبط لتحت. دابا انا اللي كنطالب منكم ليستوار كيفاش وقعات، كيفاش دار، كيفاش طاح. هو طاح غرق، اذا خاصنا نجبدوه. ما نبقاوش نسولوا على كيفاش طاح، غنسولوا على واش غنجبدوه ولا ما غنجبدوش. الله يجازيكم بخير. ملي من الصباح وانا كنقولوا كنعاودوا، راني لكحت كنقولوا كنعاودوا. الله يجازيكم بخير. اللي عنده شي باطو كيعرف شي واحد عنده شي باطو عنده جيت سكي، كيعرف شي واحد عنده جيت سكي، كيعرف الناس كيكريو جيت سكي، يجيب لنا جيت سكي، يجيب لنا باطو، ندخلوا نقلبوا عليه نلقاوه كما كانت الحاله ديالو. حنا راضيين، حنا بغينا غير نلقاوه باش ما نبقاوش بحال هكا. هاد لا سيتوياسيون هادي اون سوفر بوغ ريان. يعني بغينا نعرفوا البوليس هنا البارح كانوا كيقلبوا من 7 منين مشى. يعني انا لدابا مصدومه كيفاش ما لقاوهش، لحقاش الساعه فاش هو غير ما بقاش كيبان. راه ديك الساعه راه البوليس كانوا ديجا معنا. انا راه كنت كنعيط في التليفون غارق في الماء، وانا كنعيط به لتو الموند. كلشي كيعيط لنا في كلشي كيعيط لهنايا. داك بيش جو سي با عندهم شي سميه هنايا. كنعيط يا غيان فيك لا جاو